ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त तो सब चैनल आगे गुरु वंदना पढ़ुंट आपण मैंने तो सब शुणुवे से सब समय बहुत मूल्यवान शुणी शुणी कौन हम आज्ञा किसी समय दरकार नहीं कौन आम कथावस्तु उपरको दिवा आज आज्ञा कहीं आपन को बुझे आसली ये पूर्व एपिसोड्रे जो अर्जुन को कहले सी कृष्ण कहते लोभ मोह माया सब काटिला ज्ञान खड़गरे काटिले तू मुक्तिपथ हबू आ से भल कथा कहते या सब जदि काटबू जेबे तू चिन्ह पारिबू धीरे दश रुआबू दृढ़ कर हृदय धरी कहलु जहा श्रीकृष्ण ज्ञान बकता अर्जुन पुणी सोरता दया करी कहते शीतहु बाहा तेबे तू ज्ञान पाइबू अंते तू मते लभिबू परम गति प्राप्त होइब पाथ ताई कहवा तोते पचारू एका मते जही जो दोह कले हुए जमते। अरे अर्जुन तू जो कथा सब कहलु ये सब जदि ज्ञान खड़गरे काटबू तापर तू से वृक्ष भितर जो जीवात्मा परमात्मा सहित भेट कराई पारू तार जा मोक्ष हो मो पाखक आसबू समस्त कहते आज्ञा मोक्ष हो जाती मोक्षर द्वार को आज्ञा दशम द्वार हूँ से ब्रह्मरंधर जार जीवात्मा ये रास्त जीव से ही एकमात्र मोक्ष पाइब ना आपण मान मोक्ष नहीं। आपण मैंने भावुए जो साधु सन्यासी दाढ़ी तोड़ी ताड़ी बसी जप तप धर्म कर मोक्ष पाइबे ना आज्ञा कारण मु आगुरी कही आसी संसार को आसिक संसार कर्म करी संसार कर्म निर्वाह कर सारापर जदि आप ठाकुर को ध्यान धारणा करी तांको अंग संग लाभ करी पारंती ताले जाई आपण मोक्ष लाभ करती नले मोक्ष पाइबा भारी कष्ट कारण से पुनः भी जन्म हम कारण से तो साधु होगी साधु गला संसार कौन कर्म ताको है ना से कला ना तेणु ठाकुर के ग्रहण करनी पुनरपि जन्म नहीं तेणु ये तार विधिमतर प्रमाण जदि क्या नहीं किए बस काटे काटते मो पाखे बसिक मत बुझे देखिए ना आम मोक्ष होगली ये मोक्ष नहीं कि मुझे आज्ञा बहुत मोर अंग संगार सब लिभेक आसी परिवार भितर कि बाप माँ एम सब देखी देखिकी आसूची किंतु कहि कहीं कहले लोक कहे ए लोक कौन जानी तेणु सब अंग लिभार कहानी मुझे कौन जानूँ कौन ना से कथा मत ही जाना से क्या कहते आगे आम देखा साड़ू तो गले बहुत आड़ू पलैया तेणु सी कौन कहते परम गति प्राप्त होइबु पार्थ ताही कहवा तोते पचारू एका मते जही जो दोह कले हुए के मते कौन कौन दोह कले केमी कौन से दोहटा को से पापटा को कौन कले से कहते जे विष्णु द्वारे दोह कले गुरु द्वारे मोक्ष हेले जे विष्णु द्वारे से आउता आगुरी से कौन कहते ना शिव द्वारे दोह कले विष्णु द्वारे प्राप्य बोले शिव द्वारा जदि दोह कर से विष्णुपुर जा मोक्ष हम विष्णुपुर जदि दोह कर से गुरुपुर जा मोक्ष हम से गुरु किए से गुरु विषय से कहते से विषय से आप आगू टे आगुरी आसले हम अन्य ठारे दोह कले शिव द्वारा मोक्ष हेले अन्य ठारे जो संसार आम जो सब पाप कर शिव द्वारा से जाकि शिव को आराधना करेंगे शिव द्वारा मोक्ष हे कि शिव द्वारा शिव द्वारा दोह कले विष्णु द्वारा को जाए चिंतन कले विष्णु द्वारा से मोक्ष हे आ विष्णु द्वारा जब दोह करेंगे पुणी कौट मोक्ष हे ना गुरु द्वारा जाए मोक्ष हे से गुरु किए से गुरु विषय से कौन कहते से आउ बुझेगा गुरु द्वारा दोह कले वज्र निपात ही बोले गुरु द्वारा जब आप दोह करेंगे ताले आपको कहीं रक्षा को ना कौन सी आज्ञा ताकू ही मुन सही अवश्य दंड दिहई हे अर्जुन गुरु द्वारा जे दोह करे मुझे सह करे ताकू मु दंड दिए भल कथा से कहते से कौन कहते ना एक कथाटी मोर श्रीमुख कर ये कथाटी मोर श्रीमुख वचन से भल कथा कहते गुरु ब्रह्मा गुरु शिव गुरु हे विष्णु देव पिंड को जे मोक्ष कल बुझाई ज्ञान ताकू सुझा नहीं धन दे वन दे कर्ण उपदेश कथा एतिकी दूर कर्ण जे नाम देला गति पथ न कहला गति जो ज्ञान दे संसार सार ताठारू बड़ी नहीं ब्रह्मा को देला चिन्हाई उत्तम गुरुटी से सर्व उपर
ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁବାଦରେ କିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଲି ଯେ ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ଥରେ କହି ଆସିଛି ଯେ ଦିନେ ପାର୍ବତୀ ବସି ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ 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 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପାର୍ବତୀ ବି ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଯେ ସର୍ବ କହି ସଂସାରେ ଗୁରୁ କେହି ନାହିଁ। ଯେ ଗୁରୁ କନେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବ ତତ୍ତ୍ୱ କରିନ ସେ କହିବ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦେବ ସେ ଚିହ୍ନାଇ ପରମାନନ୍ଦକୁ ଦେଖାଇ। ସେ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପାର୍ବତୀ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସିଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଯିଏ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ତତ୍ତ୍ୱ କରିଣ ଶରୀର ବିଷୟରେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଚକ୍ରରେ ବସେଇ ବସେଇ ଆସି କହିବ ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ସେ ଗୁରୁକୁ ଯଦି ଦ୍ରୋହ କରିବ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ ଗୁରୁକୁ ଯଦି ତୁମେ ଦ୍ରୋହ କର ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିକା ଗୁରୁ ବିଷୟ ଆଉ କାହିଁ କହିବା କାହା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏତକ କରିକି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଗତିପଥ ନ କହିଲା ସେ ଗୁରୁ ବି ଗୁରୁ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କହିବା ସେ ସେବା ସୁଚିତ ଦେହେ ରହିବା ତେଣେ ସେ ସନ୍ତତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଏଇଠି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକି ଚିତ୍ତି ଉରେ ପାର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁ ମୋର ପଳାଏ ମଣିଥିବୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ପରମ ନମ ନିବୁ ତୁହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ତାକୁ ମଣିବୁ। ସେଟା ପରେ ଦ୍ରୋହ କଲେ ନବର୍ତ୍ତିବଟି ତିନି କାଳେ 3 ଦିନ 3 ମାସ 3 ବରଷ ଅବଶ୍ୟ ପାଇ କସର ଦୁଃଖ ଅଂଶ ଦିନୁ ଦିନ ପୁତ୍ର ଧନ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଜାଣ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିନ୍ଦା କରିବେ ସେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଗୁରୁବାଦ ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 3 ବର୍ଷ 3 ମାସ 3 ଦିନ ଏସବୁରେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଭଲ କଥା ଆହୁରି ସେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଆଗକୁ ଆଗରେ ଦେଖିବା। ଗୁରୁଙ୍କୁ କରିବ ସେବା ସୁଚିତ ଦେହେ ରହିବା ପତି ପତ୍ନୀ ଭେନି ଜନେ ସେବା କୁଶଳେ ଏକଥାକୁ ପାର୍ଥ ଘେନ ଏହା ଗୋଟି ପରମ ଜ୍ଞାନ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଘେନି ସେଇ ଯେ ମୂଳ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପରମ ଗୁରୁ ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିକି ସେବା କରିବ ତାର ଯତ୍ନ ନେବ ତାହେଲେ ତୁମ ମୋକ୍ଷର ରାସ୍ତା ମୋ ଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ଏ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପରମ ପବିତ୍ର ହୋଇ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମତ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ମଳ ଆକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଦେଖିବୁ ସମତା ଦୃଷ୍ଟି କରିବୁ ତୋହି ସକଳ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ତାକୁ ତ ତୁମେ ବସି ଚିନ୍ତନ କରିବ ଧାରଣା କରିବ ତାହେଲେ ସେଠୁ ଆପଣ ବଦଳିଯିବ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବି। ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଣାକ୍ଷର ବୋଲି ଯେଉଁ ପରମ ପଦଟି ସେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନାନା ଉପମା ଦେବା ଶୂନ୍ୟରେ ଚଣ୍ଡ ଦେଶନ ସଂସାର ଯାକ ସମାନ ଆକାଶ ପରାଏ ସେଇ କ୍ଷଣି ଚାହିଁବା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କାଶଟା ହେଉଛି ଯଦି ରଖିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କହି ଆସିଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହି ଆସିଛି ଯେ ଅଙ୍ଗ କାହାରି ନୁହଁଇ ସବୁରି ସବୁ ଅଟଇ ଯେ ମତେ ଭାବଇ ତେମନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଭାବକୁ ଘଟେ ସତ୍ୱର ଅଭାବକୁ ଅଟେ ଦୂର ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣ ସୁଭଦ୍ରାର ଈଶ। ଯେ ମୁଁ ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ହେତୁବାଦୀ ମାନେ କରନ୍ତି ଠାକୁର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଚାଲିଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେନି। ଯିଏ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ହଁ କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସେ ପାୱାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ ସେ ପାୱାର ତା ପାଖକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିବ। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଘରର କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଆସୁଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଝେଇ ଯିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବୁଝେଇଲା ପରେ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ କରିକି କ୍ୟାସେଟ୍ କରି ଛାଡ଼ିବା ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଯିବ କଳ୍କି ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ। କାରଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଶିବକଳ୍ପ ମୋହକଳ୍ପ ସବୁ ଟୀକାରେ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଇକି ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ବାଣୀରେ ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼୍ଗରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ସେ କଳ୍କି ପୁରୁଷ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ସେ ଜ୍ଞାନ କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।